Fiú Craibh Déag a Gréibh na Móin fé blianas fethe a bhóchant an Sotranúna sin choíireacht nua tá choíireacht eile tastáil áfach ó bhaintear an chlár sin é an chéad Craibh riamh it's an ráid seo a chuirt arás go dtín gan dé. An airóid lutha é sin dhéanamh se chuid na fórna inis le Brian Tyres. Gurma hagad a bhíhil bhí búntach ag an gláir gona chorcaí sa bhálta le cheanna sigus ílech ahrú bháin dianta ag Jan Minogue don glutha Tranóna tas nó ag dara Honan i bhrí trídí ag an áit Colin Madden. Sfudan anna ógur fadaí seo siad Gary O'Connell agus James McInerney sa líon lechúil an taon vertitar fanéal sin chláir fé láthir ach fechtahí ócáid mhuar ag trúr eile an trúrach le chlúin lára Nicky O'Connell, John Conlon agus i bhrí tríd ag dara Honan bhuidir son Craibh idir bheanach na Moons na club an bhíonn se caite. Sé an lán cholaí Conor Cooney an captain agus beirte le go fiú fáid ar thonachta se Damien Browne a lár na Parke agus an lán tasí Cayman Morey a fuair héna hocht a gine chorcaí. Ag le fuair an chláir mar sin bhuidir sunar limneach sa bhálta le cheanna seile agus athhrú bháin neistíanta an sonna go Declan Carr tas like Michael Cahill ná Joe McLoughney sa lína lechúil. Tá buin ile éireann ag déniúr den bhirnsa agus tá ráithcheann le rábhlíonna nuas ag ceathracha Brendan agus Padraig Maher sa lína lán chúil, Cahill sa lína lechúil agus captain na fórna Seamus Hennessy a lár na Parke. Gan dát tá taithí leis ag Bourke agus ag Seamus Callinan leis na síontir agus is ar son a bheith siad a bra chun na scór na bhaid nocht. Tá nach rion na scuilte na gcloch fósan sa in Ennis agus na himróirí a dal heimpel don Borris-Ileigh ribh tús a chur leis an immert agus bhuala mar cúpla nómat ó hin le banistóir Hibredáran Declan Carr agus seo bhí le ráige le GABO. Declan, I'm sure personally it's a very big match for you in your first season, but it's a massive match, isn't it, for Tipperary again? Absolutely, it's a huge game for them. We didn't play particularly well against Limerick. A lot of fellas with a lot of things to prove, you know, and it's great to be in a Munster final, but we have to go on now and win it if we can. Home advantage for Clare, does it count for much? I suppose it counts for a little bit, great support for the home crowd, but I mean at the end of the day 15 guys in the field have to do the business, and you know if they do it they have them with a great chance of winning. So really and truly it's a pitch the same as any other pitch. A lot of momentum though with Tipperary hurling these days. Now to mind the two minor victories of the last couple of years and the seniors winning Munster this year, little pressure maybe to perform under 21? Absolutely, pressure to perform, but you would also say there's momentum with Clare. You know they didn't just get over. They were unlucky last Sunday in the seniors, so I mean Clare hurling is at a bit of a high as well, so there's pressure in both camps, I'd imagine. And with Callinan and Bourke there in your full forward line, it looks, you know, a loaded full forward line if you like, lots of experience in the seniors there. Yeah, it looks loaded all right, but still at the end of the day I'm sure the two guys that will be marking them have other notions too, you know, so it's a different age group and different things happen, you know, so hopefully they'll produce goods. Well, sinna goibh a teachsúas ar a scáilán ibar a cahardíag de chuid Hibredáran Seamus Callinan sinna goibh ar an scáilán fear hosig amach sa trachamórtas patlis na seintir mar sais impact super sub a bhí annach an istá tá anam beag na granta ar a géad chuigar déag. Se an dát i gairí níos fearr de réir a chéile agus chula me go raibh anna cléthar fadige an dar a seachtain se caite da club Drominch. Ach I gairí níos leid a gairí níos fearr agus taithí a bege taithí ag testáil is títhe beidir freisin. Is beg fuair an idir chaun dé bhfuil Bert imróir seintir ag immert leis a bhuireann fé in sa lína céanna Bourke, so bhfuil sé róthain clíorá gur in san lína seo a bheith an dacrocht is móbéidir ag an chlár leis an cosan sa lína lán cúla bheith go sin fágur fiúch mé amach an Berta cosisiúil a bheith híon mar ba ceart go meach siad san ábalta anna bhrú a chur ar lína lán cúil an chlár agus beidir gur a bheith sin ceantas na caibhlintí is tábhachtaí a bheith ann scóráil sin néú líní sa cléir le cenis fin ra cúsní. Agus a bhágáin vertical stig le héin pasnú an bhágáin an trúir stig. Well, tusáid mis sin trúla go histí ach do réir a chéile beidir go dócha me an duine sa chuin amach agus, you know, dáchan an fódóil siú Berta. Nis fuimar a bhí in san gluthe in ag Corca beg go Lord an úlach scóráil a beidir a titimar Cayman Morey lánta sí na fórna. Clarí aim si ganafid scórin agus an cúl luachfar sin an ag na Gorcuia. Seans go méid cúl eile bhuhan á. Ágan dáta cúl agus ochtgúlíon fuimar a chuibníim se a fór sé in ag Corcaí agus chuir sé úna ar chusantóirí Corcaí an Tranóna chéana mac le pat an taithí ag Morey céanach bhfuil sé an banil sinseir. Tá golóir ins na blianta tá mithe fear a fá gansaí ibar a sé Seánie McMahon beidir go príomh atra éidir Quilligan atá caibh an gansaí seo dá nuireann fé féhéan an ocht. Well, is cuban luma ahar bhí mar dalta lumins na seachtaí agus dimar sé gréibh an árthaigh agus bhí sé go hionntach mar ar sonna choláiste gur sonna chuman.
Carcalor, well, Ennis Fegin shift on him Rory attack the Cahill and slower in a shasta freshen, and guess in Amanish doing the Horan of Ian. Tá na himróí má agus iad éana gemacht go dtíon anad chuí Pat Fleury cad a deir tosa cé bhuaigh cluiche seo nach. Well, ó heb taithí de caiime dul lena Tipperary cé go bhfuil na Clarínig ag immer sa bhaile agus go bhrág sé sin lófléin. Feic sé an suim bhfuil ceapan. Be sé anna himúil Tipperary mar sin a géiríonn choiríoch sin a néo chréibh de go gréibh an na mún féh léana svethe a bhaint an sotranún an jobh. Ach, beidir níos táchtaí ná sin, más féidir leis na Clarínig bua a áil sin chéad bhua riamhacha ina macht na mblianta. Chuaid a ríist sa bhosca tráchtarta Brian Tyres. Sé slíháinú sléad tá stail le crathú an sohanach Jason na McInerney ó limnach sé siúd ha mar réiteir agus an Clare immer taid an láimhe Clare tá luúna desca hí sé a trastan na parkach ní dóilim go garásí pein le hengad an dair nis deist gorála an glár pultisteach Ísland san agus san gréins na stóile an gúlbáin san máide hebdar Matthew Ryan Bhíon na gíistú lethe sa spéir an dát John Conlon leis an géadíocht don glár an san ach an stitar nis an döhile an Bourke agus an fáic an iastar fadran sa Tranón agus an uain go híomhain an a rúnach ní réon ó bhrahall puing in isan agus becheart go meach sáir Cahill ta tuthagain. Nis an puck slasta an glár James McInerney ó chóra chatlín stachanta jo an aithig sé tre chóg nóirtá dara Horan an san ach ní ge dara chaharsí agus ge partí dá chuid an chlár nis ní ag socrú síos cruig tapig agus beidir scór lua Damien Browne inis dianta go deasige siúd an nummacha well was mé go nummacha buil deasige ach tá an puck sé méiltige Chance to get better con tasa hortamach and sin freshen nor a vorsin count son fechan sin ever a hook then in Browne lower lane or a stick it drawn a cusantori agus better nach rifan dara rocha a Callinan immer there Marsin hid yesher feinte ge came in Morey on lawn tussy ni hen an estimation agus ta an in violence on tussig Brales na daine atágan na buí séir a bhríon ceannéasca eile dús agus an dát fórsa ceannéasca an sin agus níor a bhéon stróir an ceann son a scóráil. Ní sin pucamach builte get Tipperary Dían Harach an son agus Browne a ríist agus samú go leor Damien Browne sa lína leth thosaigh imríte do gannach chuideach amach a lár na park in fersa i gcuine chorcaíon ná déarnach tógant anna iadramir ach dhimar sé sár chléir fadar agus hánig an túirse a múl fé an Bourke leis go mór agus fé mar dúirt níos tuisce is fearre gur fiú súlaich im ar nocht is capta den Hebredáin Seamus Hennessy gearisteach a cuachaisteach a tro an chúlach ró ard agus ró láidir Dena bhí simúil sin ná an duine chur an teiceadisteach Damien Browne ná ibar a ceirde go ruúin Tipperary gur nói Seamus Callinan so tá sé sin tá sé gimmart amach an glíhanna seo Clare. sé mar sin a bhí gluthe ceannis núsach lethe leithceannis eile bhí Marco Maher mar lánta sí ar an nachan stata bhí Callinan ach tá sé ar glíhan go dtí seo
Is John Conlon ferchluin lá agus áil se moltar cadaítan í dhéanamh. Is se amúcht a plúcht a get betna trúlacha. Is mar sin Hennessy bóta a bháin eile. Seolta isteach a drón chúileach an tarna ceanna sa chéile curtha. Yes, agus fóilig get Tipperary sa. Bíonn tú de leach nuair a hen na ceann sin thar an drasnán agus tá Hennessy in tar éis pucks leis a chur ar Borris-Ileigh agus a rís eile le pucks éir agus mas an rud a raibh an dara cheansa go beidir go gur isteach a méle chúilíd. Fan finse fan Glynn gíistú le as a spéir agus beag deachreachtaín san den mecht. Chúlbáir a beidir dinta gomáin san a ge Brendan Maher, Maher éidir sa Tipperary Tuohy Selina Lán Chúil agus Padraig Selina lehasig. Agus dinta gomáin san a ge éidir Quilligan far rád a chláirín. Ach sinné mar a fimar chinse dultaisteachant san agus Cooney nó bhfuilin í chealacháin a chléan san séisiúd a bheith á ghaire sin. Nis tóca ge Browne seolta isteach dar a Honan an lappa sínt an áideach an brise fachta se deisiúntacht an glár an a haváileach goig Morey an cúl deire hir Colin Ryan an géadíireacht ach tús aislingach agus an trúr sa lína lántá sa pat agus páirteachas a húlson. Gan dás agus irde Honan a cruthig an deachtracht ar an géadal sios. Ba ceart go meach an ceann sin scoráilte Colin Ryan. Dardig sé an slither an talamh beidir go raibh sin níos fearr a bhóla an géadúir a chunig sé ar an talamh ach siútnig céim an Morey. Well, ní léon tóir le fear bheits an áid cheart ag an nám cheart fimmaríon Ciar Murphy de churcaig an láthile cúil is cuma chuns mar a hense de seach a chéad a gholasteach agus tús aislingeocht an gláiritsa an féile hatógan de sin mátá sinín cheist. Nis James McInerney fer chur a chatlín isteach a réiste John Morey dí an harach go tún agus a ríist an slither dal láistig den lína lán chúil Glantamachant san ige Kevin Maher fer lárach. Well, tá cúpla ceann ardalta isteach san Pat Selina lán chúil agus tá ábhrín beag ginteachta le brachan agus ganach séanam do maisin mithe. Sé an dát, well, nuair a bhíon duine go hard le dar Honan is tígann sin bíon daoine a féchant ar bíon na cosantóirí beidir ag dír bhar don nómarcha bhán go chéile. Is mar sin fachtan sa i ggé mar a sé go dtí Callinan. Déanta go deasa ge cosíochtáling i ggé Callinan is fer rámíte thuáilta go dtíir i ggé Cooney go sé an tarna deis agus tá Tipperary ar chláir a scóir ag ggé Seamus Callinan. Sé bhí sé anmhaid nuair a chail sé seile ar an slither an sin rinne sé róthar ar dús agus an sin d'éirigh leis na cosantóirí a thuáil. Ach bhí sé fóraigh go leor, bhí an taithí aige chomhraigh an taithí atá aige ó bheith gimmert leis na sínsir chun ómpó timpeall agus an slither a chur an drasnán. Nis cúil agus pointe le pointe fémar a chéintseh. Fachtan lá na Parkinson agus Thomas McGrath ó bhaile McGrath an a róthar diantaige. Ile crothe seoltaisteach agus éistigh Harris an drasnán agus dirna Cuailí agus Thomas McGrath leis an tarna pointe de Tipperary. Rinne McGrath go hanmhaithin sin bhí sé híosar an glíán agus d'éirigh leis ómpó timpeall agus ba cheart go meach an dara cosantóirí teachtasteach ar níos tapúla na sin ach hapig sé an deis ar os agus fuair sin scór. Well, Catar siúlan sana ag bhfuil puck chuaigh bhéidir seascatán Cúlín ar chláir na scór. Ó se tháinig an multóir lasmo chun Musca an cúlbáir mé cheartta marrá agus tá puck chuaigh bhéidir seasca Browntansa ar Tipperary na ggé Pat Bourke inis agus tá bhfuil an tríú pointe sa chéile beag na Tipperary agus beag John Minogue anna bhí hostal seo. Ba ceart go meach mar sin botóin tána na multóirí go léir ag féchant ar an rud sin a churamach as an immert agus bheadh sé bhaid níos cuairimí a seo amach ceapam.
Baiste in i'r fawnnwch e'n chwys clem y foen. Fach dy gesi am yscalyn agos sio ffragram a get y Browne ar y gŵl. 3 ffeinte, as y llel agos desion tynish. Yn tarn y cawn ag gyroed Ryan. Yn carw cawn bychart yma ta sy'n cwrdd ffwrdd ag gyroed. Tána Tipperary ag Chaptis Jackson immer te gnom chéan inis tá sé sin harad a silir cé go raibh tús an bháthair fad ag na Lanigan sin tá na Tipperary ag socrú síos an sin sa Lanigan mar sin na Lanigan cosanta tá Brendan Maher Ivor dó ag immert an sin Ivor Deham Clare inis mar lechúlí ar chlé. Ach ges am Hennessy tá Tipperary in nóchttar sa tríon láir le cúpla neomad an nuas. Tá go nuas a get pa Bourke ach sé chéile córa ag Ryan agus glantamach a get fear na chrysin Ciarán ó dahartaí. Stachad dro chéimhin Morey, brist an nuas an son, Michael Cahill. No, anna chosant a get Cahill ach sé córamach ar a silíne ag an ngóla an son. Ich heb Cahill a bhart dient an son a get fear hui mi dhara. Ach cwrhamach. Mar is yn dyflina ag Sean Collins. Mish Martin. James McInerney agus anna a chwaid éiseach á Hogan sa. Bwyl ti eisiolach tá sí géir. Brist yn nos yn son mat agus fachtige. Thomas Stapleton lechúlí láir Heberdarn seolta techan agus chalíos dianta ó dahartaí bóta bhainile agus sin gháglan am dianta go fear na chrysin an sanna stig agus fear fá Bourke. Seagan dó tá sé anna dionghháilte ar fad fechar an sin a teachtamach chéil sin chamánach níor chur sé teachna amachar ach rinne siad chalísear. Is stoin go bheith séamas Callinan atá gortathe an song de Heberdarn agus neidir ní raibh sé san nimir néchar san le nómat nuas mar sin caithegur gortú a tháinig as sa stúim hénig atá gistin sa. Go bhór an buile dóibh gan dat. Le héad seo a chailún cholú ach dimach cin te ceach leor. Déine amat goile imre methe agus na daoine fós a teachtasteach chuide có takathe an nuas an ngailid beidir. They should have sold the score on it. Oh, Callinan Ridzier and Clifford Neil Doughty Magna Fishin. Nish, talk again, Damien Browne. Short the Stadzo on Hole, Abagas reached. Shitra Titamax on a ball. On Sunnish to get Matthew Ryan. 4 sound Mata. Dara Honan, Thomas Stapleton, the Tasna, the Heberdarn. Well, Cade Mar Hansen son, the Hunter and Clare, both of Vanille, Egintucht. Teampler a Garnoig Vögatson. Shabby and Green in a hole better got a vision and fa Akvish, Art Hansen Chin, and Honan or a Hanigan Schlitter is Jachige. Agus Gerard Jerry here, the last guy is Jachfana Taluna. Rinne Matthew Ryan on Wachen, Havailagus, Shin Derry Gloya, Hawk Isle Mach. Could wad and Bunlin and Shin. Fair Hampel Rudde. Door to Tamalo Hinta, Egin took the Stigan Shin, Selina. Long hole Heberdarn. Rudmach Darley and Degana. Or Degana being she'd on Liger. Ish, just no Mahni Honan Stutter. The Haversta Hatter, Shin Dientige. Fachtige daar Honan Makle column of Gimmert. The Schachto di Lo Huggers of Voig, the Van Trust and Holy Geshud. Ach Bourke. Michael Callan Ross Irish in the Heberdarn. At Kilor in the Tussa Greer suit to Stacker in Devsach and Bark in Yervenge on Dev Howlettson. Shatarlian Shishin, the foreigner for Isham or Deganak. Lannan Shid and Immer took us Lannan Shid and Slitter. Sachadro Pa Bourke. Fachtige Pa Ille Anna here Shehan Illishin, Agastashi Kurha Trasna and Hooligan. Sin chéad iirecht mar sin curthair bóile agur get to Browne gan é, gan fós curthair fóraíl le get buachalaí an chláir. Nis, Donald Tuohy on Grishin. Sé cuaramach gan cosí le go lasmach an Garnoig agus bula an clitar amach dianta cumach get Conlon.
Who called them out on son of Padraig, Brendan Maher, the Hebridean agus Hennessy. On a volley fit along the park of Seamus Hennessy. Stechansa agus Padraig Conor Cooney Tashi Tite Hevuig. Ashtiyin Cooney Gama agus Eshin of Local agus he Glantamach Achtashe Tukahamach Harrison Line. Again, Lan Holy, I've been me up and listen to Nachanari, Shaheen, a Croig and Dackroft. Shag and the Rinisheg a Hanmar Conan Council of Lachail, her dos for Yera Huishemach Haran Line, Agus Fukshaska Coig Mather at time and shot us Natibbertig. It's more than through a dome or Murdor for Rinisheg a Hanmar Conan Dan Shershin at Glanamachar dos. The Cooney Gimmertle Institute, Technology to Fortline Gimliana, Cornvicky Bune, Bootige Loho. Joe Canning gimmert gewoon maar kennen. Is er zo'n woord ook een holkige paber gaan. Wie geen naar vader vat. Maar echt toe aan Johnson or Rees. Captain Gredevshe excessive raw hunger op een slitter naar de voelsche beter. Dus nu even looske van Jesse dus bekert over. Dro Fokum Achanson prachtige Patrick Maher. Stechse spaßige Patrick ach kan hij nou nog Aiden Quilligan. Nicht Quilligan Favreau und seine Stücke more on Botton and Aide on Vishkin to Gwyn Cahill Kevin Lanigan Planta Machanson the Honan and Clare Susan John Hina La Toxic Factor Stick Kademer Hall Colin Ryan Dishu to Hall agus Kademer Hall again for Horan clean Gaff again agus Visha like stick this the cool here so that dig the Gashina Black again. Yeah, but Shine and Rona Vila and Gloshikson or Nora Forsha Grimer Visha Umpaha agus Imaha the loose Lasrock agus vi chance again is Louis Hissiclehead agus near Hawkshe Darnoid Yarnisha and Botun and Bautisha. Well in Ferry Medina Lorna Park at Humman Ach na Tossahe den Vin Kunte Vevdinis Fehe agus Dianoch Nochte Henson again. A loos Homakia na hort lash Dickinson, the Brendan Maher and Trussen, Nish Pa Bourke, William Ragger get Tipperary, Aaron Tarna Coulson get Kunta and a Clare. Imertani Ian Facht to get Damien Browne, a Machansa, Agus Cura, needs to hear Hinkini get Sean Collins. Kunta and a Clare Nish, Agus Savesha, Ma, Imerantella Kublinium to Lusaka, Pash, but hold on to Gashin. Oh, and that would cool on to her father. It was better to just go just ban and she better and different either Cussentori and Clare was Cussentori Hibridar in the brain. Ta Cussentori and Clare needs Jarrafid, ta she did dolly draw and slitter agus oil like say Glanamach. Ta come ginte egen Wintle Cussentori in the Tipperary. Goody short in us. Nistro Foxlasser, Colin Ryan Dirk, went the Viking Cahill. Coward Tastal to Calach, Curra, Unclehan, so as Nishgester Tipperary. Thomas McGrath, here to get right, Fachter, and the Mata get Patrick Maher. McGrath out to Vanille, and you can divine Lashtig again. Derek Tachtonson, August Time, Marco Mara, guy Lashtig, August and Boyd Donald Tuohy, at the end of Comahanson. McInerney Lina goed weer de staat. Vachtige McGrath, both to Vanille. Anachid, dat is de Hemmerori. Al gaat Dekker. En slittere gaat stach. Dat is de law. Is in dient en trustenig. Waar Bernvaag is aan sloe. Een vredig en een maltoord in zo. Maar gewoon dingen, dat is de Clarinik Shield te bij Quilligan is dat met haar kort te hebben. She is, ja. Dus kan ik lucht Lanon en Clare Rodegen is diks clippert chin of hier zo. Dat is ta. Captain Gouila a Grown Gorth get better. Mr. Nilbert, a Dolanar Cahill Homakina, Dirk Verda, Femarachin Chivatson, Thomas McGrath, Hebridean, Agus Betlar Park in Nicky O'Connell, Agus Damien Browne, Achshe, Patrick Maher and Ish, Fer Lohra, Will Jason Mahoney from Lowerclash. Agus Carter attacked Pat Newflower. Sani died and go again. Don't forget my son with the Gavakan Red Horan with the Rinishe. The Doylan Benyakashe, Igor Lillishan, Multor Lean and Shin at his Kosovo Gorkonikse. Simeon Neil and Slow Sarster. Nafilon of Count Boy. High shit, and come on, is Shach in a ground machine.
agus é déanta den gnóige. Ó den gná ní leon dápa go nearna sé den gná stíigh sin. Steachs na hasníocha beidir agus tá san rána goma agus san tá beidir le Padraig Maher. Ach penny é cá sé bheith anna chóramach samach John Minogue ar a döfhlín sa Gleeson na gláirínach tá rá chúl fachta Cooney lecht 3 scóracha ach rá chúl in a measc. Nis an puck slesa at Galore. I get Tipperary seoltaisteach agus Harris dras nón. Man puck slesa fada gas Amos Hennessy. Captain the fornach má bhí Callinan san Patrick Fagur a machadach an puck serdal. Seagadát ní lisa gan cén fág an nearna an réitheorann sin ach de ná sin mar a Hurling se. The shots to Harris came in Morey or Hogan Lewis. Fachta last Mocha Ger Arthur. Dienta go dealige Arthur Hurling the Morey on of Lockall Godonson. They get Padraig Maher. Agus Hennessy and Captain Ennis. Edira Yedigrisa and Grain Cuireadh. They get shoot Stachaguna Vark or Maher Connor Cooney. Clúdach go má last year the Arachúne. Slútar mátá fachta get Thomas McGrath agus tá sanna yes agus Borris-Ileigh get McGrath. Mar sin sé cín de iarachtaí Borris-Ileigh get Tipperary agus gannéad agus ceann amháin fós Borris-Ileigh get cúnta an chláir. Fachta get Callinan. Ach pointe go, John Conlon agus Oberyn Vahanson they get Ger Arthur fer einach Gilnamona. Sé seo John Conlon nach de be Ger Arthur a bhuiinen slitter an so de Hemas Callinan a chiadúir. Seagan dát tá Arthur gomach hinsna ócáide mar sin cé gan nearna Conlon an rud go léir beidir ach bhí Arthur ar an bhainil sinsear an sin ar feadh chuidhád an gairí. So for sé taithí agus an tréáil an sin agus beidir go bhfuil sé sinna córa leis freisin sean silin is ag Morey cúil agus cúlín feite ag go dtí seo. Se dí mar Arthur sa trád a chunta an chláireach nuair a líodig McNamara an panéal níor áit ann agus builteisteach ag Morey bhfuil sí leistigh den gúile díreach las muige. Díreach é bhfuil sé go deasa ach ní raibh sé crín sin an rud. Into command some get Quilligan. Agus well, ní móna sásta ha Sean Collins. Is mal tornar tugan vantáiste go. Bin en rud orinthe imríon réitóir rialan an bhuntáistigh orinthe eile Glynn sé reisin na himráí agus chuann sé an frostrachas ar imráí nuair a bhíonn siad imethe leis an slitter. Leis mar sin. An fearlar páirce seo an greatlach Damien Browne. Anna bha ges na pocan na sair do gná an fersa agus é sin crain díreach I dir na Cooney. Mas en rudde nach raibh an ceann a bhfuil céim an Morey an sin tamala hin díreach bhíon ceann sin hard a bheith crín is teach ar an drasnáin cúlín eile do chun den Clare gá chúl agus gá cúlín agus gá hin ag cead a cúlín. Dúbal scór na mar sin Seamus Callinan agus séir úmpód an bhaise chur a Harris a drasnáin na gé Callinan. Bhí an ceann son go húntaach ar fad mar ní dhearna sé ach ómpó go tapig agus buile éadram ar a héamh sin agus bhí ar a héamh cléab a cheart marrá agus díreach isteach ar an drasnáin anscilúil go deo. Chá faointe inis I gé Callinan. Nis gan dát Pelnaman. Chluthe canis na menú bleaclia agus tíróin. Agus an son ina dhéag sin cíldar agus dún an áilt na síintir ag an dá chluthe sin a gcuindíomh beo an son déalúinte chuún agus an chláir tasnú go lethúir treis a héal. Hennessy ina bháistir an so I lár na pás sciláling ar fad an stitar prep a run dála begé níos a hiirsteach is ag ní Padraig Maher second náfil an slú a fuidig nuair a ghain Maher se libh an stitar scóp amach
in a Dalav, Pa Bourke, Quilligan a Richt. Fachtan Sanish get to Browne a Richt Mata. Agus Irecht McGrath, Blockalta, Gazana Awards and Ernson, the Honan Clare. Agus Puile Grán a Diana Facht get Gary O'Connell. Agus said Zaharle Brian the Shy Gary, Captain the Sheenshire. Agus in Shanava and Council the Awards and there. Agus for Shay Puile Crindierich Safust Tresta and Stitter, the School of Wigginson. Hannig says Jack Dianacher. Agus near the vein, doubting Agana and Red Twarda. Ach go with Carta Bui Tilt to the Mahag, the Thomas McGrath shin. Well, is Lanigan Arvin the Fusser McGrath, Dinach Blackalia Hennig is Kurich Shira Hoone, Dirich Remission, Agus Nimona Sasta Visha, Agus Hecher Shin, Dirich Smiglian a Hula. Hannig says Jack Lodger Galore. Tasha Fain Gorta, fresh and Tasha Muir and Tablin and Nishta. Johnny Ryan, Tackles Jack Far Newer and Banel, Nakrib and Banel. Done she had Lacan is a Horrible. Martian Gortu follow. And son, short is Dach, so Rara Honanachta, Stapleton and son. For a fair room, Mata. Shirkadina Lawn, Holegs, Glantamach, get Padraig, Maher, Gazanach Lana, Sustelina, Huyveder, Shaska, Dirich, Mehma, Harisha, Devline. Men 10 own better and shed on the Cartamarab. As we come a Yaganin come for the Hurling along whole Tipperary, because see the Glanamach, Schlitter, Kegra, or Passana, Horto, Fenach, Hashin, the Italian Shishin Gominik is Naleta Shaft. And they adhered to Cusack and said Thomas McGrath. And this Harlan Cortusun didn't know Dinach Blockalia. You know what, the Hennessy draw Honan, as she fact a Sanayarga. Honan is because we share Horan Hool. Farah Hurlich Satanta or Halpina going to get clean or Virche Gimmert Tamil de Vlienta Hennenson. Binan Kedordo Breher and Schlitter and Shin, because don't pick Shagger Topic, because Rinisha Yehel Visha Yaganin Clarenson. The Dara Honan and Prev Scorali, let Cloin Law and over the Crave the Rand, the club in the moon of Jinchakatya. And both the sun and radar. Of the McInerney again. Have to get Patrick Maher. Will to lash dig again. Have to get Quilligan and Farhan of Acklin. A Gleeson Holtzko Gork. Get Count Scoot to get Quilligan. Stapleton on Ivors on the Vale. Agassi Tomaji to get Stapleton. Agassi Moore. Nagamerich Maher Honan Tuohy and son. Sachol achtan point to fachte ach by Quilligan and we hostel shiny. Beg and out agus Anna Cholin her father and shin o Stapleton vi and Glanamach jogan in squealte ach nor a four Stapleton vishe ochtu better noche os kun noche slaton Chol ach Anna wille go Jo and shin is Chachar and Drasna. Martin ganal noch da feinte Gerard to the core up Jentek Mahage Browne and Isley agus just get shoot 40 Lorna Park Nick O'Connell like said Tomato Harish Drasna and O'Connell Coimert and the Essence and again Mertlar Park. Kind of will and Coimert began in his fair again Morey and Clare better number tide na Tipperary go the short Ennis. Tashi the Gimmert in a bark fan better go will shin a cowl low. Was tan slow a torque gak chance of his cowl doy. Callinan reached hold better start on goal agus will in 3 point to fact Geshemas Callinan nacht. Tag down. Callinan thought sort test pontus the Connors Morris Feather Coolini Eska Ascoral gan more on straw. Neil Shegober go roy and Fuimor Achim Shegadisha. Akashek Dul Temple like Agiri na chance na Marshina oil agus nor a iron shade well score all and shade again off. Ishmashin Glod Ryan. Short stach Ishel and Trussa. Acharicht, Hulhen Clare, a gen of Gomahan Sonnastig. Yemen Glynn, or Einach Kilnamona, Scoop Nita here and Keen. Well, Maher Idrcha Horlandson, Kevin Maher. Agus Cayman Morey de Gerard, Agus Padraig Janssen Sonnach. Skeet to Harris again Maltord. Macha John Tyrvina, John Minogan, son of Fighter, Order Gudas. Get Geroid Vayanach. Namakukash came in. Yes, it's more than through air, Marvishe, Gobber Gohandian and Shin, Geroid Ryan and Shin.
agus a géirí a seachní heile dhéanamh sanna chunta ach sin mar a ecinn sibh. Geróidir rinne den 9 uair ó Iarnsá Heberdarn a bhfuil craibh na hérans na minúir a gháibh léana hin. Is an bhrin sin godain féine tá Iarnsá feibh léana is fithe tóca. Damien Browne Ennis. Himach chléach cimata istí go maithan Bella Honan ar de go deasige agus an fear cur a gháige stachad dro an chúlaach tá sí tu go má char sem munlínige. Well, Nilian Dauta go bhfuil sé ag cruthú deacrachtaí don lína lán cúil íirde an iiretá gestin sin chuig Stapleton is deachar agus deirig leis chur isteachar an bótasan. Sin tá sé fógur ansa na barci chisáige mé gáineomat don bhreisegin sa chiad leise. Fárin is sé an faras bartha i chiimeád agus a chosin Browne ríist blúide deas gadíochta an sanna giróid Ryanige. Go dunnach caléis beidir giróid Ryan san dunnach slepa haring trasnas na crúber. Agus tá óhas achnair tá botúine aníanamh ag an dá éan an sa bhíon teleheith Damien Browne ach ní réir leis sí chiimeád. Agus tá Jason McInerney chuné seo a chahabhisteach atartha. Fachtan son agus buiteach go deasige James McInerney. Smachta go deas agus an chláirnis agus deis i gce Colin Ryan chuig beidir stad an gúil cúil úntach i gce Ryan ach dráthíireacht an son. Tá Colin taréis trí chin de cheansanna an Maher fada áil. Tá cúil íontach feitiige agus tá sé taréis cúil agus cúlaí na chailúint. Nis mar sin táid idir tresin leabharíocht chluigh tríoch nónsa. Gerarter agus arda ag an glóit an son agus seoltach an cín isteach a John Chúl ag Gary O'Connell. Tu go nuas a gce Horan agus tá gréin bethe ag an lán Chúlaí Padraig Maher an son. Well, gan dát tá sé deacar déile le fear cho hard le sin. Feicear an sin tá buntáiste beidir sé orlach agus tá a lábha anna ada freisin. Bhíonn sé harda deacar é a stoppa nuair a hagan an slitar a nuas go ón spéir idir dá imróí mar sin. Meid Morey sásta le pointansa beidh go dain mar sin fágan son dó cearnis agus sin debainte seachcín i gce Tipperary agus féidir an na hástal sin dearthing mar bhearna Declan Cairn sa banisteoir Tipperary neidir meid Cairn ó hásta mátá ó cháirta bí leis ag Iarn son Cuoinnig an dá chean sa lína lethasig gar amach gce Quilligan go achar flean craibh na hhéir na drochad a chláirín Neidir nócha sé agus 8 greibh cúnta chomach céanna leis an glob sin tá anna bhíonach sa Quilligan céanna Stapleton agus Batún jet a gceisiúd Dar Honan nis fachta gceisiúd agus tá fear las mocha Honan ag gimachta sé tá slitar churamach sa chár chlósaige ach níos tachtaí asan a sé me idir na Cuilí agus an chiad scóirne bh Honan. Tá an dát agus an rud is tábhachtú bhí sin ná go raibh an winine ige chun tuairt faoin scór agus rinne sé sin agus fór sin scór go dtí seo tá sé cruthú deacrachtaí agus scóran agus na himráí dhéanamh. Mar sin an trúsalína lán tosaige chláir a scóir agus an bheitláir Parker chláir a scóir Morey nis má dhéann sí a gáardach agus tá Callinan nis tá na dóg séite go maltóid Dierig maint na chláirgah sé begáinní beag tapaga héide an níró an stute chur an níana ige Morey ceart go leor Heile de lébar sin gan lu beidir Haring an cosantóir ach ní agus an sin haring sé ar a láb agus beidir go bheith sin an fá. Ní hé an taring freisin gomáin ar chur a bit a bhrúg sé greimar a láb. Beidir nach raibh an dararó ag an réitor chun an fadóga a héad an sin. Mar sin deis ag Céimian Morey ar an mearna i bhéadúnsa go chúig faointe agus é sin diantaige agus déanamach go bheith sin beidir action deirig an chiad letha
Seachas beidir an puck amach a háile techt. Agus be clas an chláir. Har a bheith sásta tá gaisce dianta cos a chiadla agus éist leis an liú an mocht takeíocht a gáchúil feite cos a chiad leis sin an chiad gan a céim Morey sa chúgan neomad ceann óntocht déneomt an íag sin a get Colin Ryan puinte déanach an sanna get dar a Honan an tarna ceann déanach sa chiad leis sin a có agus fágann sé sin ar fad. Is de hoort eile, cléthe canis, fé fethe hé an na móin, agus iad Cuaig Cholíní chun tosig. Troch an nómad fós le teacht an breise Moscow freisin, chut a ríiste bhríon. Se agus tá arú bhain dianta a get Tipperary ag le hamat a bhar an éideag Michael Gleeson tucaisteach in náit i bhar a 80 kg Ryan acha an Clare fé mar a bhí ach se chuin Tipperary agus deis lua scór agus tá son chur a haris a dras ná a gur Shane Bourke. Fer J.K. Brackens cuman Éaman Chorcran. Ní mór de Shane chnic mar sa chiad le. Ach tá a rion fácaige ar a gluthe inis agus an bhearna líadathe. Bertico an roa in the Cahill son John Conlon an chláir agus captain Heberdard Seamus Hennessy agus a get fer a chláir a bheith an puck sairata agus deis inis a get Damien Browne ar a get scór a gháiltóibh puinte bháin a get Browne sa chiad le dó a ceathir a daimse Glynn a lán tosig an chláir sa chiad leis an gachtain acu ar chláir a scóir agus tá Browne ar chláir a scóir Bouta Bhainile. Scoráil sé ceann níos faoi don chúil sa céad le an sin tá sé an chrín go deo Damien nuair a fáinne sé seans mar sin. Mar sin bearna sin ann a gcónaí ceanna na gairí ná deach ní thugann sé leis a feachta an saige Gerard níos. Suas a tro Honan Bouta Bhainile. Céim Morey tá harú dianta get to Browne sa bheith go Kevin Lanigan chur a siar acu ní he Lanigan ach Michael Cahill dulta siar níos sa lína lán chúil acu agus Brendan Maher dulta amach sa lína lechúil. Stechantá a John a dosathe. Teachtaí a gcónaí gist na Tipperary an fear beáinín beagár beidir an sa ach iireachtar scór an son agus well, tá sí dúir na cúlaí go dain Pá Bourke an trosá leis a bainte. Ní mór a bhí ann ach a deir a hir ordaíoch an Bratbán. Well, fuair sin chance agus fuair sin scór agus sin an fág go bhfuil sé stígann sin. Ní sin an tarú duine ag leama Michael Gleeson na stig. Fachtan sa hanis a get Brendan Maher á Borris-Ileigh soltas deadó na dosathe Padraig Maher a feimí mar lántasíine agus tá fear leistig se chuin an cúl bard agus Seamus Callinan deisiúntach ach níor bhéad leis smacht a chur an slitter. Bhí an tasbeag in scuilte ach bhí mar a rinne sé sa céad le nuair a bhí dain sér ag teachtaí na ró tháinig an cúl bard amach go handtapig ar fad agus fechar sin bhí an slitter beag in rá ard agus céach ó hardas atá Callinan ní raibh sé ard a gáin chun ceann son a smachtú. Seanna focamach an son ag an gúl báireach a fachta an daobh hálaige Kevin Lanigan ó charag na siúide seoltas deach ge Lanigan Padraig Maher a crowdáin decreachtaí an sonnastig agus é dír aige chun cílinn a bhráige facht an son agus buile fachta ge Ciarán ó dahartaí níos tá carta buí Hanna Hénig ag get Thomas McGrath agus is stáilin go bheith Thomas beidir a dhéintang a bháile son leis. Bhí sé cóngarach den actra sin a réon nos. Fear leis an... Well, níor bheith Shane Bourke. Shane Bourke a bhí an. Carta buig hef. An Ciarán ó dahartaín feartha a gortathe sé le minúd an chláir an nurig agus sé Shane Bourke an sa tá súil na láirigh an moltóir leis dá bhara son. Bhí sé teacht amach leis an slitter agus fuair sé buile de ghúlann Shane Bourke an sin. Sé túthalach go má mar ghúla bhis. Túthalach níos mó sé ná an rodéile beidir. Ach bhí nóm céanna hit sé go
sé go Tuohy freisin. Se hen séú báta ge cúnta an chláir I gluthe ceannis na mún a gcuine Hebridarn. Agus ní sé búte réomhacha acha be John Minogue go bheith mar a bhainisteoir a géidir na dhéana go bhheart. Sé búte 8 máta díag go get Hebridarn ar fada chéanúir a thugad raig ar cúnta an chláir. Bhíad an rábhaghóibh ach go dtí seo an nocht. Chana chláirínig an nuachtar dó seacht sinna trídíag le náid a nae. Chéad a féinte marsin. Fachtan sa get Padraig Maher agus Táirís Callinan an báta fachtan nach láti ge bet no trúr agus é búltil na bhróig go bhfuil ge Callinan Harris a drasnán. Seans na átógan de gus na chláirínig an son. Síl teach go handtapig ar fada pas maihan sin rinne Maher go maith chun an pas a rís an cóilbar amach go tapig chuig Callinan chun talamh ach d'éirigh sé le go topan ar fadar fad agus d'éirigh leis sé a cícáil isteach ar an drasnán. Cinnte gúil féosar Hebridarn Brendan Maher an trusan sanáir gafa go deasca agus cuirta suas a Joe Shane Bourke. An bhearna isis síos go trí féin teach botún anna bhanúsach a ge Bourke a tan. Bhí gach rud déanta ge beagnach bhí sé réag chun dul ar ruúthar nó pas ag an óthirt ach nuair a deich sé suas is cosúil nach raibh agin a déanta suas a ge céir a bhí sé chun i dhéanamh ina dhéag sin. As an sin ag an báta san. Seoltasteach i ge Browne dar a Honan tuc an nuas geile nach chamán. Fachtan sa i ge Morey. Lorach tacaíochta an pas gur a bheras a cha sé siamas Hennessy I gheoig. Nicky O'Connor dir a ge chur dá bhaile. Curach an cín grí siamas Callinan. Úpathe go glóteach dúpa sé ar naisisteach an na chéile córach le ceart. Dianta go deas a ge Quilligan. Búta sos a dró dar a Honan. Air fós sa mún sa scoil chaimseach sa tunan. Honan is a gáiliste a drón chuún. Ferleistig Morey a ché gafa ina ghlaci ge Padraig Maher agus fer chuúna saile a ghlánamach I dró lár na parke. Hennessy inis. Steach sa chuúne pa Bourke go rás Ciarán dartaí a dhéchant leis. Ardthe go deas fé bhrú ge Bourke agus fé mar dhéanaan ón Kelly góla ina chéile córaigh chun slíon of the hénig a sé fáilin ón máistre buchail. Well, gan dáfrinn sé go híonn maihan sin ar dós chun sellabh áil ar an slittar an muis a chuúine an muigh an taobh líana. Cruthigh sé beagáinín spáistú féin agus bhí sé annach chríonn leis an bhuiile go ar a baile. Chéad a féinte sa tarna le a get Hebridarn na ghaig an get Pa Bourke. William Ragrig an gláir sin siot stadón chuil tágus bragra a get John Conlon chluin lára. Well, is a sin ceantas na scórin is fear a chunig mar an nóchaim sé rá ché go bhfuil roint de scórin anna mag a jo chun brethir an slittar sin a nós an spéir agus gan mór an eile dhéanamh a ché chur an drasnán go tappi. Nis tá Hebridarn a techt bóta bhaine le McGrath is teach a dró Maher scuit a Harris Callinan a techt Nio sé báid an tríomhíocht. Bhí gáis go dtí sé I guess sa tarna le dhéanamh leis a bheart dhéanamh ar a tríomhíocht siamas Callinan. Sin cúil agus ceire cholíní feite ónimmirt ag Callinan agus sin cúil den sco. Bhí sé ré Cummins in aigen a dit a bhríon se slíon an nearna sin ceann san ach fech ar cho sciúil is a bhí sé d'éirigh dulthar an tackle agus é choristeach ilan anna ghéir go jo an sin. Díreach is teach sa chuúnatá na fór na carm chluthe ceannis na mún febhlín is fethe Gerartar an táilis nar tugad puxar na chuine tuis criscéimena glantamach a gas Stapleton an ár de loha nis tá tríal ar chunta na chláir agus beise the Queen of Beidir na sínsir dé dána anmh locáil san mátá I get James McInerney beise leis a Queen of na bótaí Galéir chábót a diagar fad gráidir sa chluthe ceannis níl an bheartíanta iad agus uair a bharnacha Pa Bourke han bheartíanta cuairla builte ge Bourke agus Shanson san le cúnta a chláir go bheith Gary O'Connell an fearba chóngréid an slittar amachchan tagarí Nicky O'Connell Nicky Febrú an ahuair Fachta ge Gleeson an tunadaí dianta go maithan san mátáige Eamon Glynn agus Damien Browne inis tá na chláirínig a freagart an dúhláin chunig gaptúr dóid na cosa tuca leis
ag Browne, Seoltaisteach. Titaman Sunnistig dar a chón in y techt. Ach dianta go maith an trosa. Again Lína Lán Chúil agus again Lán Chúil Padraig Maher. Glantamach ag siúd. Idro Hiamish Callinan. An lasar sa bhrach ag eftan isio a Coram. Déniomad, nainiomad Gleeson sa Tarnala. Hanashanton. Agus gaffa go deasa Kevin Maher, Laura. Seolta ag siúd an Cleahan Suas. Shane Bourke Callish dianta Bourke agus Carta bai Deeringen sa an cheadchean beidir de chunta an chláir. Anna fiesar ima her fad an sin a bhrian an slitterig dul ó héamh taobh na parke agus bhí a lán imróí buinte choistíigh sa fiesa imar he sin agus anscil go jo le feicáil an sin. Man Glynn ainach Kilnamóna tá ainach agus Kilnamóna take heile chéile Mliana agus iad a gimmert an rád na síint den géadú riamh táisiid le chéile fé ís le tamil de bblianta et go leor rá chuman tá sa fróiste céanna ach iad take heile chéile ainach agus Kilnamóna agus Éamann Glynn tá gur háir brian na maniúr mar lán cholaí chomá Mliana gan glár ach tá gortúin sa hanis ó lár na parke. Well, tána Tipperary go fiosú, ní leon dát fri sin tá sí tar éis teachtasteach go láidir sa chluicheann sin le cúpla nó méad an nús agus tá séamas Callinan, tá sí ag brethar Callinan beidir chun na scórna áil mar a dúirt mé ceanna féin cúil agus ceithre cholín i faightige go dtí seo agus tá sé ag cruthú gach sort dainséir dus na cúlathe éon uair a bhain sé sellh ar an slittar. Gary O'Connell a gceartar éist cuoinnig raibh chuid faointe far a spáir ag cúnta an chláir ag lehamma in nóma díag nó masin mithe tá na fórna Coram agus deisian sa hanis i gé Bourke ar Huberdár na churchan cín Seoltaisteach a dro an chóil agus tá an bratbáin á ghordach sin 3 cín i gé Bourke sa tarna leise 3 cín ga ceann an immert ar ceann sin an buile séir agus thar a bheith crín agus thar a bheith tábhacht ó ceann mar sanna scóráil tar éis sus. Dínta go maith an san de chunta na chláirach tu go bhuaig get John Conlon Padraig Maher smachta go glóirte ge Maher siar lasmo Thomas McGrath agus Seamus Callinan a déanamh a díal in ish Donald Tuohy an na hocair na nóin an ghianamh vest na súile ach tá an chud is rád na nimir láir na huaire a get Tipperary agus tá géará gan glár le scór. Anna fiabhas ar fad take ar chosantóirí Hibredáran sa dara le caiim rá cé go raibh cuma ag ínta go leor orthú sa chéad le tá si tucrathe síos tá siad níos dearafa ina gcuidimirthe agus níos diongháilte ag dul i drón slittar freisin caiim rá. Bhfuil tá Michael Cahill chu siar agus tá rá bhna léir le rábhlíonn nús na minúige Cahill arda minúir sethe Bris sé fachtastíigh i gceann glár a ríist John Conlon agus tá sí cura thar sé drasná na gce Conlon anna scór an tarna ceanna sa chéile i gce ferchóin lára. Tá sé tar éis gachéan de scóranna iontacha áilinn seo sa darna le scóranna éanaar an dachéannacha. Nis Tipperary na teachtar éist Seamus Hennessy an Ferlar Park agus í cura thar sé drasná ag grapdaon agus tá siad Coram báta bháin eile. Well, tá Seamus Hennessy go híonta ar fad i rith an cluiche seo anna air ar fad an láidir an mhór anna héagartha agus an eclí agus tá sé géirí gach sort inspiráid a thuirt do Hibredáin an seo neacht. Nis tá una dí techtchan parke don gláratsa Conor Tierney agus be sé techtseach an áit Sean Collins sin finnta bháin de dárna i gceist na Tipperary agus se chuin Seán a fágant na parkin ní bheith a lá an bheith fear dhimir síintir le peladóirín chláir gcuine chiaí sa chraibh im líana
Shepard Cat Emirordi and son. Agus Maltor ligin Gleshigoni. Seamus Callinan and Edo Gle Callinan Hardach. And a Hongrucht and Devlin and Ford Chastige. Agus well, in the free, Clare, Agus at 4 that's as good a Vertian to get Callinan. Bine dar a ceann is taise tar éis a chailún fi chance a get cúpla nóméid ó hin freisin agus bhfuil sé go lag é isteach I lábh an chóil bairde. Well, níl hen bhí 7,000 diag duine láthir farci chiságan sa a thug an Clare agus Tipperary na ige chéile bhí an buige Tipperary lásan Seamus Hennessy isteach John Chóil agus Tuohy ríist anna stómar fad pesáiltamach go lár na park ige ó bur bhainsan ige Marco Maher James McInerney dúr ige húcáil stechan sagadi McGrath stechan míle báide agus an cúl bairde bout a bhain eile sin sáramert they get Tuohy and son an chraisín ní sé bheitach san iad a spara beidir And the Clarínig a géirí cúl a scóráil bhríon. Fós leistig den líne after Maltor stáilne chun sin a chahasteach after a bout a bhain eile. Tá cúl bairde tar éis déanamh go hanahhaithin sin le cúpla nóméid an nós. Tháinig an sliotar isteach an sin agus bhí sé céiméad a chuaile an sliotar agus bine an rún nó caiideanna mar sin cé gur a bert a chaithíos in an bhulachóra. Agus tháinig séach agus Glynn séach go maithe. Is mar sin tá Joy McLoughney chuimí bhar a techt chun parke an sa agus tá Shane Bourke fág in na parke de Heberdarn. Well, dúirt a Landaínig go raibh húna orthu nach raibh Joy McLoughney ag tosú ach tá sé teacht isteach an is agus tá go leor am a fácaige. Is tá bert nó trúr an airci chéile an sa fémar a chinse ver a döibh líne. Is not a cadas a dasgur son godírach Callinan agus Ciarán O'Doherty agus bhí muir líne dírach taobh le Declan Carnish bichat a Declan slum go chuile McGrath más búr mo chuine bliantain agus thug sé hána sé isteach ar a Bourke leis Tommy agus bhí thug sé amach a bhiltóirin chuine leis sin pech. Gan dás agus cuireacht den farce ar fe tamilíon freisin le bhar san. Well, tarlíonn sé sin le banastóirí nuair bhíonn siad gceannas ar fór na faoiise. Nick O'Connell treis an farce chágant de chunta na chláir Padraig Kelly istig. Agus tá siad fós a gháil dá chéile leistíir de rám an bhiltóirí dónig bhfuil fecht díontaige. Istetar caiitisteach agus bhí chur amach ar a silíne agus ag go leor an muir agus tá ceariste go ríist. Ná tá sunta miúil dúirt a muir líne tro bháin. Da chunta a chláir thug a muir líne an cairisteach. Da Heberdarn thug an Maltóire agus is a gceist an Tipperary a bheith. Bhí an cearta cear faoi mar a hitródí amach. An cearta go beidir ach ní léon gnóga leistigh den líne pech. Níl gan dá, níl. Seo Hennessy inis. Seán a bhain aimse aige Hennessy á fug sleasa. Council curtha ar bóléagar aige. Nes sécha seo a chuiristeach an son Grain Berge cinnte ar a muir na ninse teang a bháile gansaí an bhiltóra Declan Carach scoimí de méid an haring. Ag muintear chéirí ag féchan go géir ar an achtar sin a bhríon. Se muintear chéirí agus Paul Galvin ach sin scéile. Húnta an chláirne agus deisian sa bóta bhaine le ge Conlon bhfuil an tríú ceanna sa chéile á sin deis. Úntach caiitan san na ge Conlon. Tá héna sé facht get Tipperary sa tarn le pech í le trí finte ge cúnta an chláir. Se tá anna harúir an imirtó ó lehama agus go mór ó tháinig líne an lelíne chosanta Heberdarn níos leidir isteach san imirt. Tá siad ag sa láthair i bhd níos mó den sliotar isteach a dtína tosathe. After dead here, and son Glynn, Eamon Glynn de chunta an chláir, suas a dro Gerarter, but dún a meas na gúlathe, féidir a techt a díre ní féidir ná é. Agus Céman Morey mehas an gluthe ar fad,
Dara Honan chum Macina Tamori took a Macri dat Lataka Honan Falkistig the Neil and Hoon Hennessy again mark the Hanwa Hilar Park agus Neil and May Kennedy and Slither Dulles Jack he draw and Lena Land Tuohy ag mas another go will ta Padraig Maher again of Gahanwa fresh and the Maher's Galera sticks Lena Land Cool Cahill sticks a corner fresh the Shanson so they get Gerard Travisha Molgama Havulagus Stapleton attacked Trastan son agus anna Vlockailige fair hampel Rudde Anna Krog and Shin Rudata an Jacker again of Dulles Jack Marshin Han Kroga agus the Hoyle a Comader and Slither agus here at the end of Tuohy a Husson to get on Kiana Camera caps Gravats Begoni Big Mola has the Quish came of Oinelli Henny go Hocru Nishton Glynn Anna Ishler Fats Spearansa agus Drachon Toka and trusting to get Colin Ryan is bigger have fish again the Callinan score all and cool on to Sansa Kiedla She's unjust Quilligan and Multor does the Liberty shop Padraig fag when was second is hala Bioganin roa the carto Dulles Jack Bioganin nis Louis he kept Yeah, Maher. The Ream Captain Hibberdarn and Son Seamus Hennessy. Ram Firishan Hennessy Kiana. Nish Marshin and Funtavana Scarot Lavorne. Naino Mutledolga Count Skriba and so. Marta Kundakhar Hunevati and the Gedu Riv and Rod Fevlinis Feh in the Moon. Tastin score Croy Tapweg Agus in Counts and to get James McInerney. Dollar yes, agus for real. We made a kind of chat and check hatch for the token slasher show agus Muradormer being to the lake nor a hench her and Drasnana. Tan Kinterger Carta McInerney and Count Shinachor, Trastner Vale and Coil, and chance a hort better the Countess Tuohy score. No better even Willa Sarah Oil and both of them. Neil Jack Truck does not custom Tory nor a Vince Ard agus $1 real. Nishmarshin, Pelnaman, Hanashkov, Dialun Chahoon, Clare Canish, Naherns, the Manure, Black Legs, Tiro, and Extirchni Action, Snashincha, Kildara, Agastun and Owl, Begandachla has an Tusno, Tibla Lahorchahan, Dialun Chahoon, Mishkin Levata, and get Banish Door, Fort Larga, Ershaw, David Fitzgerald, and Fintavino, and Jirach Fevanoch, Nomat Nomashin. Lehdolga Kern Skriba James McInerney and the wall Sunayr Gashud Omagenish Varka Hogan Stachatro Honan Latpa Koramach Honan after Kevin Maher Fevru Agus said Yantakamach Honan Agus again came in Morey after Maher Le Padraig and Trussa Conlon Holy Agus well Kinna took on the Chinna Agus he took a Stachalor Schleele she get Jessna Mahani Tish Bielva Fachtige or Padraig Maher Dean Patno Dean Galore of Rian Bawalmer Ayakalation oh Bishop we prove Vishi the Tarring Tebs Visha Giri Brisha Mahur on a Tuohy on Slither Glanamach Agus Tagan Anna Rustracus Gajo Custom Tor nor a Hogan Retor Willisair done Urinelle Count on the the Morey and Egan Hoilemach, count on him play. George Ennis, let him the 3D. Shin Hena Carrigan Morey Tranhona. Made Kianax attack Callinan the Stoilum. And out Nila at Kerricolini fight against Clare, so turn the Latin Sharkashina and Kate Count and Chin that came in Morey. Nishmash and Buttermach largely. Fact to get to Berdorn. Seamus Callinan. But Stachan Truss agus tá Mochinis a chol too. You did a good deal of fat and green. Shin soul shin in some haste. Shin Kedikin fat fachte Sunayarge. Curachan Keen Gadas Stachni came in Morey. Initial time from Gashkirch. A hard to hunt and Clare at the Morey wegen Gashkirch on Boutasach gehouden again. Better go a bit shin and fog will Callinan a corner Slither shop you're going initially drawn cool bar and Fergal will and green a tan of in a hole up a cart come up a relayed got down the point a fight again
Deisile fósige, ard an trusa, ard agus crín an trusa. Héana Quilligan isige Callinan, Tipperary nach an cín. Cahill sé degan mar sin dhéanamh in isc mar dúirt fórbríon nílach beidir sin ó méid nó mar sin fágtha sa cluiche. Agus níl mór an atar a chorabé níl a cólín atar. In isnú riamh de bhaintre a chláir seoltasteach i gceith Conlon go dtí Morey fachtaige Maher inis. Chun cín buitige Morey agus sábháte féin drasná na stig ige Matthew Ryan. McInerney inis an lapar sínte an áidir ríist. Marco Maher agus bhí breisiam aige Ciarán a darta seachas mar a cheapsin son. Ní ra bhés aige go raibh an méid sin am aige. Agus thug sé builead an sliotar an sin ar an dalamh a chuir amach sin an seansa bhí ag Morey. Rinne sé go maith leis bhí sé crín. Ach rinne bhí an cóilbáire ard Matthew Ryan an sin ó Tipperary agus rinne sé go hanmachan é sinne a thógáil an nós. Nis mar sin, óna díile a tíorgáil de Hebridean, Philip Ivors. Ach seoltasteach go chóntúrach a ríist. Na bhá na chóntúrach ar fad agus ní mórna geméireach ó Maher Honan Tuohy. Ach tá sí glantamach ceann bra fada i gceith Tuohy Arthur a dtír a gceáid fachtaige Arthur an chláir agus tá buile built ar siúd agus tá pucsair agus seo ceann pat gúil brú buint leis sin is an pucsair seo. Níl mór an ama fág ceir a cholín mar sin. Agus Quilligan na teastáil go géarú na Claríní chuna fórna chur chó scór. Chuig Arthur isteach go crog an son. Agus an sin chuig na cosantóirí isteach ar. Tá seasamúil peta óna díile teachtasteach tá Philip Ivors de Hebridean, tá Joy McLoughney chur a siar mar lehasaí agus is lehasaí ag an nádúrtha agus tá Michael Gleeson a tháinig isteach mar óna dí le hama tá gomach Browne Hannah se drasná na gceith Damien Browne. Dúirt still O'Connor trachtre áitiúil in radio áitiúil gur ard ara seach an puc na séir a thugant a seach trai aige. Well, gan dánar a bhíon túfaí bhrú sin an tán chun a haspáin cecha más a táú tá Browne tar éis sin dhéanamh trí óra is títhe agus ní a bhíon teanna chu níos fearna an ceann son. Mar sin trínomad na mar sin ledul bhfuil teanán de chunta a chláir an fásach a gágan tá sé dán le fada an lá. Fachtan son igen lá cholaí. Cá sé fáil régle agus dianta go slachtfar. Briste nuas an son. Dar a Honan fachta bhfuil ige Colin Ryan tá dtíar go hénig uascailt ó Lanka sin na gosantóirí. Seoltaiste a drón chúlach gan éon istigh an éon réir den gúlbáide. Ach droicheann agus amach go dtí Damien Browne agaige é hénig go hocrú. Cheoltaiste a drón chúlach bhí sé umrcach beidir a súil go gcuireach sé an ceann an thar sé drasnáin. Sinné 2 minútan í seansaige a chinneó siad ceanna le. Is bé seo Callinan atá gortathe an sunnaistigh. Agus sunks a drón. Na bhéon bhaile sé buint leis chafa an héitna rá. Nis mar sin. Chéanir na smó go bhfuil an teachta bhaile aonte. Cé bhuaig is mó atá chun na cásca a testáil há lófá Sir Lyons agus John Minogue gur bhaint an chláir a bheith an tuchras an son sé buite riamh cocaínig chuig féintach an tosaigh ag lehama. An bearna sin leidehead na Tipperary ag bhreail na Claríní an ceann son a bhóchan go mór an seo i Bourke chiosóig an seo in Ennis. Nis mar sin tá céimean Morey a bhfuil buinte amach aige cúnta an chláir. Agus tá Nicky O'Connell curtha isteach mar lá. Bhí Nicky tugach amach Nicky cúpla tá sé cur isteach a ríist mar lá tá sacha có. An stitar buite mátá i gceith Tipperary. Seoltasteach an son i dro pa Bourke. Ceann anna hácht a cháirdathe go glóit an son i gceith Conor Cooney an captain agus é gimeach leis an is. Fer bhuiile ní chealacháin. Macha lár na parki, Colin Ryan. Fer a chúl.
Isteach an tagad í Conlon. Ráfhaint go Conlon sa tarnala. Gní Browne. An farchaim sig an pointe cóscóir. A man sin spric amach ní dhéanag. Tite gar agus an páidóir. Díar go hút isteach an 8. Cwrdd a bheithrú. Siot amach a gesiwd agus fachtan sa. Ige Joy McLoughney. McLoughney, count screen to get shoot on a dish, the tackle in Clare agus shot Cahill, my yedden should I get of Gerarter, a good poor people, talk out and Clare, Curcha Tussig again Gerarter. While to Anna Glushacht, it toshte, telling us with a tachuig number down, pressure forward, head of Devlina. Cadasad in the Hug Nomati, paint to the Bresh, they get Kunta Clyde and Fiddler on your shaky mouth, Gedena, Fachtons on the long park, Roy, we get Patrick Kelly, Rod the Cloud. Well, how she did Jane of a shop near and Shin and Council walking, they then out fish in a brain. For Gerarter, Pointa Ian Shin no matter him. Don't pick shake a topic as Christian Council and her and Drasnan, because on Buckamach for she'd shell of Erin Schlitter a reach, Hoig, even a Fihan Shin Patrick Kelly, Sosa agus Dairiglesh, we Gerard Grima Eiler, agus and Shin Hannah Shiddish Chacher, agus Forship Will, agus and Ish Damien Browne, fish go Hintaker and Willie Sarah, but these shot. She Dara Honan, our Gorton, and Dinah will column ahead, and so are Dagant. Fern Groigen since na Schachter die wir gaan Groige Schillelish. Niet een eindvrege of heeft eerder een vak. Nish Masha Tashed Nervishach. Damien Browne, Will Browne Nervishach. Goed weer is Schaske o Goel Hebberdorn. Short is Dachige, which in me herklee tau. Herklee is Borris-Ileigh Browne. And Kate Cowan a Kirsche 4 nacht. Patrick Keane. The Willie said a fight to get on a 1 quarter for you. So you know what's good, focus a Clare, not a water race to the hand, kids going to get McInerney, Sanayer, short is good sauce, fantastic, Stapleton, Gananga, and then a higher door, Keen so McLoughney a bay, Shagadain, Tipperary and Ish, and day dedican so, oh, skill all and you get Bourke. The Durish and the Cusack, short is the Asian again, Pa Bourke. Agus in Schlee, Grabashan Stetter being pointed to tilt. And Schlee and the Council Shin and Smacky Shan, Slitter Shin, Visha got him took of Rally Nation, a Haspant in Rory Yoga, Neil and Tom O'Gwynmer, Patrick Kelly. Here's Slitter Reach. Shachanishkari Nicky O'Connell. Agus will Callie Stinter O'Connell Targadine. Nether couldn't survive the shed Slitter Mouth pass. Well, Visha Anna Congress and Talabak Nimalan with the rock we got dig back in the reach. A fucking shove Visha history and Talab. Oh, you said Captain by Shaker Gart, we got good laugh. Agus Coil Shashias, it was an ish. Have Willis there, horrible top of the fighting in Clare. Nish Tag, late to Egan Maher cool on the Welligan Bourke. Maltoid. Nabi Kite Erich Rama. Agus Choons Boyd. Bigger and red hor Dul Shear agus Dully Gorley lesh. Nish Ta Nihi Main Gorta at Gilor Pa Bourke Vaskev. She Gorta Flex second and son. Nach Ken Guno Nish Tag and Moersha the Jason Agus Fierker Ferro Gleshe. Bastuchel Togen Chemishnach. Glecher Voltor Chodje nog zo gleich kennis de moon. Ja, gan dat zet aan of we niet in de gas staan dat de kerk komt. Nou, geen kine. Nishta Jason McInerney. Wel her naast McGrath Puck Sayer Browne te Glár on the Valley. Better go on cool bar better good Hennessy cool bar on Garnog. Well, Tasha shot to Pat Cadarloch and a head shot. No, be kind. Eden Moore a red. Agus a skipper. Puck goed weer de Schaske aan de Egerheim. Kan we de shaking to. Kan het koester shot. Ach, dat zou ik ook koppelen guard de type van een vast en de honden kunnen maken. On Maher cool. Als je correct in de Cooney get Pat Bourke.
Ótas na nótas. Well, gan dót ní bheith áthas muintear an clár leis an gine sin. Nis dó a dó dhéag. 8 pointe díag, Hennessy díag geta Browne sin 9 pointe díag. Tá John Minogue an sa hísra Dréimhlíne is éigen na chredan sé an cinne sin. Cahill go bé go dánig an cúlbar a las móchan Garnog rísteach sé. Bhí sé tógáil an tuchamach ní dáilm gomach. A ché sin dianta féchó agus pianós cur a féchóir tá san. Well, isteach na chreadún go dárlóch sé chó díanach san immert. Annig sé mac beagáinní, rís, cos céim amháin. Well, sé seanis tá an Maher cúil chur an bhrat sír. Cos céim amháin. Aber tá sé san léir agus bhil an clitar aber níle choisiir a dalamh aige. Sinna ddíireach, ní dáil cé go raibh sé tebh muid an Garnog, ní dhéanfaigh me sé. Nach bháil aige Brendan Maher san éir. Nílan Chluthe seo caiite fós aige cúnta an chláir níos Browne. Crain díireach I lár na páirce tá chuig neomad goile imirthe ach ar a líad neomad chusan caite leis an gine cinúnach tá an éigen de chéas a túirtí de béal den Maher cúil san an de bhealach an Bourke. Ach tá sé ar fadanis ar a chuailí Browne. Rua go léir Damien an seo bhrian. Agus ní tí crain. Agus ar fóriad. Nis cad a Hooligan moltóir dóibh a dúir sé an breise chuid. An mech an moltóir chog éir a fechad ar an gúil Byron son. Well, sin trúa dá gaiilech tuair sé éon deis a bháin ile chuid agus tá san taolte có. Caithfidh sé sin í dhéanamh ar a leiad. Ach cai sé teile bhráilte chéadúir. Rachaméid le. Cúnta a chláir nis lascáiltaisteach i dro an chúine. Priste nua Stapleton agus tá well tá sé fós a scoil leis an immert. Sé neomad goile dá breise. Facht get to Browne an tailh cainte facht get dar a Honan nis. Chur suas a dro an chúil crain díireach. Is dúr for nach a bháil igen lá cholí Padraig Maher agus sinné díirthingtá an deis leite ar an gláran sa agus sálan cholí an fersa. Tá Padraig Maher tar éis teachtasteach san immert go chéan tuc más a dar a lean seo. An mulla go jo tiltte Padraig Maher a bhí sé faoi grósta chéad le caim se rá. Nis tá na dó géirig séite tá chluthe ceannis na mún fe blianas fithe. Búirte den naú bouta díag ag Tipperary agus tá an Maher tá duine treis an Maher cúil a ónsaí an sunhíos tá sleap búirte ar an Maher tá sé lecha chun talún. Ní hen moltóireach an Maher cúil a fuair an buile an fear a thug an cinne cinúnach agus críochna sé go cinúnach naim líana hen leis an sa ar farcí chiasáig agus tá an fear óg sa a gimeach leis níos an Bourke búlacha legach go talamh agus sé an trúgúil mí a caint ar seo seachas an bua den naú bouta díag i gcé Tipperary na sacin ná fan éon gáda leanna eis ach be sé súil go raibh sé well tá an fearna cheartta có sé an Maher eile a dhéanaan cinne agus tá sé seána sé géirí annach rán an sunhíos fémar a chin sibh an dámhair agus tá an modán cíanna tá ledógan san ar hefna le bhí sé tre sleapúirt an mert bhair cúlaigh a bainte seo agus becheartas na gádaí gréim a bhreithe lúdramán san siút sa gheantín san níos tá an gáda labhart níos leis tá tucha féin merta chuige a meach sé dianta ar hefna sáidige diad faoi é gháil ach sé an trúid sé annach chlutheim an íochta go bheith seo atá mar chríoch goinir seo agus sé seo bheithfar a caint sé sean ní hé sean Maher in cinach sé sean fearr atá tréis dul in airchan na berta có agus thug sé sleapta díirichan na dhéic seo. Well, chluithe ceannis na mún hartan sa ach níl deireadh ráite tá deireadh dianta ach tá déanaach ná fuil deireadh ráite fin gluthe áirithe seo
And the Hemilori Mohalar in the park, agus Akilor Nile, Cahill, the Pioneer Shul and Son of Mahoka. Mark the Ben Kinne, Kinneonach, Koonsborgach, Dianach Shin, Quilligan, Puxar Browne, Eigen Hulemacht and Clare. Tuohy puck, Huivid the Shaska the Browne, Shinan Pointy in a Vector dead here, and scored Dernach, on Clare, Dodo Yig, Tipperary, Hennessy. Well, Candace, the Creachana is Conspody, Tofeka going in the mountains, RGA, Viola, father-in-law, Ishin Roita, Seamus Callinan, Vishan, Aleachan, Sotra, Nuna, Nyovagas, Tajan, Mullen, CEO, Board Gosh, Prevaiman, the Board Gosh, and so, Leshin Gradam, Brunner, Seamus. Seamus, congratulations at I suppose, a famous, or maybe people will be calling it an infamous Tipperary victory. I mean, what did you see from the last moments there? I'd say you can't believe that you've won this. Yeah, well, you know, like, in the first half there was a 65 going up as well, like, and in the second half, I suppose, rules are rules, you can't go outside it, but fair play to Clare, like, that was a serious battle, like. You know, we played Clare there twice now in challenge matches. I know challenge matches don't count for anything, but, like, you know, like, we bet them well, like, and they came out today, and they bet Cork there last week. It was a great victory against Cork, like, a highly fancy Cork team, I'd say, and they came out there today, and by God, did they make us fight. And just fair play from them, they were brilliant today. I think you can hear it here from the crowd, even Seamus. I mean, taking away Tipperary's great comeback in the second half, is it soured at all because of the nature of the victory at the end? No, well, it's still a great victory. Like, I know fair is fair. If it happened to us, like, you know, we'd be very angry and all that. But you know, he did it in the first half. He was clamping down in the first half, and same thing happened again in the second half. And can you understand their anger? Well, I can understand their anger, yeah, all right. But I can only understand it because from our own point of view, like, you know, we'd be very angry as well. But no, it was a great win. Like, our lads battled. Like, we were very poor against Limerick there. I know it was after coming off the Munster final and that, but we battled very hard there today, and fair play to us. All right, Gurmagat, Seamus Callinan, as talked to Slartling, Pat Fleury. Look at Pat, ní bheith aine caint faoin na máint an sabha si de caint faoin cinenne conspóideach sin ag an deir beidir gur féidirling suailach a bhar a ríist don dara uair tránóna Donald Tuohy